किसी ने एक छोटा बिल्ली यहाँ पे फेंक के गया है। लेट्स रेस्क्यू हर। हाथ में इंजरी भी है बहुत, पहले इसको इलाज कर लेते हैं। गाइस हम लोग घर पहुंच गए। वी रीच्ड होम। वेलकम होम किटी। मानू सी ওর ব্যথা লেগেছে পাপা, ওকে আগে ওষুধ লাগাতে হবে। চলে যাবে না, ছোট মিনু ধরে না পাপা, ওর ওষুধ লাগাতে হবে আগে। মাম্মাকে বলো give me some turmeric powder. Go. She got an injury on her leg. Somebody maybe run over her, I don't know, but it's an skin injury, I think. Let's put some turmeric and then we'll take her to medic. Come Manu. Come. Yes, it's a haldi antiseptic. কেটে গেছে এখানে মিনুর, কোথায়? এইখানে ছোট মিনু না, বেবি মিনু। কম কম কম, উইল ফিড ইউ, ওয়েট। মাম্মাকে বলো বেবি দুধু বোতল দিতে। দুধু ভরে। Today is second Saturday and our vet medicals are on holidays, so I put turmeric powder. I hope it will cure her and I will take her to medic. Are you feeling safe? Let's feed you. Yay! She brought milk bottle. Minu. দাও দুধ দাও, খাইনি অনেকক্ষণ, এরকম করে দেয় না। গিভ ইট টু। খাও। She's hungry. Manu is feeding milk to her and I bring Dizzy here. See? Are they friends? Don't you want to meet her? She's a good cat. See? No fighting. Seems she like her. No, এইটা খাও তুমি, এইটা তুমি খাও, লড়াই করে না। तो अब हो गया इनके दोस्ती भी। सो गाइस आप सभी को एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, डोंट अबैंडन योर किटीज़। आप किसी से पूछ लीजिए उसे बिल्ली चाहिए कि नहीं, और स्प्रे योर कैट बट डोंट अबैंडन देम। सी वी हैव 4 kitties, 1 2 and here another 2. They're so cute. When they will grow up we'll give them to someone who will adopt them. Okay, bye bye. We'll take care her and
hope she will soon recover. She is so skinny. I will give her food now.